अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने के इंतबाह पर रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमरीका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरानी कौम से खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है, जिसकी उसे सजा मिलेगी। ईरान किसी धमकी के आगे हथियार नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि अवाम शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमरीका ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी आलमी बालादस्ती कायम रखने के लिए कई ममालिक में रजीम चेंज की पॉलिसी इख्तियार की। एशिया में ईरान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जहां 1953 में मुसद्दिक हुकूमत को CIA की मदद से हटाकर शाह ईरान को दोबारा मुसल्लत किया गया। इसी तरह 1967 में इंडोनेशिया में सुकार्नो हुकूमत के खिलाफ खूनी बगावत करवाकर सहारतों को बरसरे इख्तिदार लाया गया। 2003 में हमले के नतीजे में इराक में सद्दाम हुसैन का इख्तिदार खत्म किया गया। लीबिया में 2011 में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को नेटो की बमबारी की मदद से हटा दिया गया, जिसके बाद मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। लातीनी अमरीका में अमरीका की मुदाखलत का एक तवील और तारीक बाब है। चिली, निकारागुए, होंडुरास, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला जैसे ममालिक भी अमरीकी मुदाखलत का निशाना बने हैं। 2001 में अफगानिस्तान में रजीम चेंज की मिडल में भी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं। ये मुदाखलतें अमूमन तेल, मादनियात और नजरियाती वजूहात की बुनियाद पर की गई हैं। इनका मकसद न सिर्फ मकामी तरक्की पसंद और कौम परस्त हुकूमतों को हटाना, बल्कि अमरीका नवाज हुकूमतों को बरसरे इख्तिदार लाना था। इन मुदाखलतों के असरात आज भी इन खित्तों की बदअमनी, गुर्बत और अदम इस्तेहकाम की सूरत में मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीका ईरान में 1980 के बाद से मुतअद्दिद मरतबा रजीम चेंज करवाने की कई बिलवास्ता कोशिशें करता रहा है, मगर अब अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे, अमरीका की तरफ से क्या ईरान में रजीम चेंज की बिला वास्ता कोशिश का आगाज है? अगर ऐसा है तो क्या अमरीका इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? क्या 2003 में दूसरी वजूहात के अलावा इसराइली ख्वाहिश पर सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटकर अमरीका इराक में अपने मकासद पूरे कर पाया, या फिर उस अमल से ईरान ही मजबूत हुआ? क्या अब अमरीका एक बार फिर इसराइली ख्वाहिश पर ईरान में रजीम चेंज करवा के मशरिक़ वस्ता में बड़ी तबाही का बायस नहीं बनेगा? सबसे बढ़कर अपनी हजारों साल की तहजीब पर फख्र करने कौम क्या इसराइली और अमरीकी ख्वाहिश पर अपनी रजीम के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनेगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर या तबाही का बयानिया, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर, क्या ईरान में रजीम चेंज की साजिश कामयाब हो पाएगी? शहजाद साहब, ईरान की अपनी तारीख भी है और अमेरिका की रजीम चेंज की भी तारीख मौजूद है। इस वक्त बयानिए दोनों जानिब से जिस जगह आप पहुंचे हैं, क्या ट्रंप जानता है कि ईरान का रिएक्शन किस हद तक जाएगा? ईरानी कौम की इंतहा क्या होगी? आपके ख्याल में कामयाबी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त जो आवाज़ें हैं, और वो ख़ासतौर पर इराक और लिबिया के तजर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुंची हैं कि जो अमेरिका ने पहले किया, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है और वो इस पे यकीन रखते हैं कि इराक में जो मुदाखलत की अमेरिका ने, वो अमेरिका के लिए गलत कदम था और उसने इराक को डिस्टेबलाइज कर दिया। यानी सद्दाम हुसैन में जिसमें ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर वहाँ पे जो क्यास फैला, वहाँ पर फिर इस किस्म के ग्रुप्स को मौका मिला, जिस तरह के दाइश वहाँ पे क्रिएट हुआ और दाइश ने फिर जो मुश्किलात खड़ी की अमेरिका के लिए और बाकी, तो ये सब सबक उनको मालूम है। उनको ये पता है कि जो निज़ाम चल रहा है इसी को ऐसे ही रहना चाहिए। ट्रंप इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। ट्रंप जब इस किस्म की गुफ्तगू करता है कि अनकंडीशनल सरेंडर, वो ये कहता है कि आखिरी मौका है वगैरह वगैरह, तो उसकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद यही होती है कि ईरान किसी ना किसी तरीके से गिव इन करके बातचीत के अमल में आ जाएगा। उसको प्रेशर किस चीज़ का आता है? इसराइल का। इसराइल चाहता है कि ये जो आयतुल्लाज हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए, ताकि ईरान का जो मिजाज है उसको बदला जाए और वो इसराइल के फेवर में हो जाए, जिस किस्म से पहले हुआ करता था। क्या वजह है कि ट्रंप ये हमला नहीं करेगा और वो सिर्फ इस वक्त सिर्फ बयानात और जिसे कहते हैं कि एक खतरे की एक अलामत के तौर पे सिर्फ वो बातें करता है? पहली बात तो ये कि इराक वाली गलती होगी, वो नहीं दोहराना चाहेगा। उसका अपना उसूल है, अपने उसूल के खिलाफ जाएगा अगर वो ये काम करेगा तो। अपने लोगों का जो कि इस पूरे खत्ते में फैले हुए हैं, उनका खातिर खा हिफाजत का इंतजाम और बंदोबस्त अभी तक नहीं कर सका। वरना अमेरिका बहुत सेंसिटिव है अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज को, जो मुख्तलिफ जगहों पे बेसिस हैं उनके पूरे मशरिक़ वस्ता में, उनको, वरना उनकी पहले हिफाजत करता अगर इस किस्म का काम करता। वो जब ये करेगा, ऐसा कोई काम करेगा, चाहे वो डेजी कटर्स हों, चाहे वो
75 VLU-75 हों, चाहे वो 30,000 पाउंडर्स मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हों, अगर वो एक हमला करेगा तो ईरान को मौका मिल जाएगा इस सारी जंग को फैलाने का, और जितने भी अमेरिका के यहाँ अड्डे हैं उनके ऊपर हमला होगा, उससे ही जंग बहुत खुल जाएगी, फैल जाएगी, और इंतशार और पूरा जो है से कहते हैं क्योस की सिचुएशन आ जाएगी पूरे खत्ते के अंदर। अच्छा, मुशरिक वस्ता का जो बहरान है वो और गहरा होता जाएगा, यानी ये सिर्फ फिर एक जगह पे रिजीम चेंज नहीं होगी, फिर ये एक ऐसा साइकिल बनेगा डोमिनोज का, क्योंकि हर मुल्क दूसरे मुल्क से एक 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 इंकरेजमेंट लेके, इंस्पिरेशन लेके उसके अंदर इस किस्म की चीजें आएंगी। तो बड़ी मुश्किल से मशरिक वस्ता एक मुतवाजन किस्म का स्टेबिलिटी, चाहे वो इम्पोज है चाहे वो जिस किस्म की भी है, लेकिन उस हालत पे पहुंचा हुआ है कि लोग माशी तरक्की की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। अमेरिका भी उनके साथ इस किस्म का मामला करना चाहता है, दुनिया भी एक रिलेशनशिप में है, तो इस सारे निज़ाम को दरम बरम करना वो नहीं चाहेगा। रजीम चेंज का जहां तक ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें ये नहीं पता कि किस किस्म के लोग आएंगे, ईरान की शक्ल क्या बनेगी, यानी हमें इराक का नहीं पता लगा, हमें लीबिया का नहीं, लीबिया आज तक सेटल नहीं हो पाया, सीरिया में आजकल एक बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। इस तमाम सबक बताते हैं कि शायद ईरान को, और खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर के जौहरी एक एलिमेंट मौजूद है जो कि एक खत्ते के अंदर बहुत अहमियत रखता है, कि उसको इस किस्म के अंजाम की तरफ ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि इसका ईरान भी चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, जहां पर मामला बहुत बड़ी तबाही का, चाहे वो ईरानी की क्यों ना हो, और उसके बाद फिर ये हो कि उनकी अपनी रिजीम चेंज, पॉलिटिकल चेंज, निज़ाम का चेंज का उसका खतरा हो। तो मेरा ख्याल है ईरान भी अब बातचीत कर रहा है कि वो करना चाहते हैं, अब सिर्फ वो ऊपर से आ रहा है अमेरिका उनके ऊपर के मुझे अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं भी बीच में पीछे बातें हो रही हैं, जिससे आपने खुद जिक्र किया, हमारे अपने आर्मी चीफ आज मौजूद हैं, तो हो सकता है कि इस किस्म की उनकी भी ज़ाहिर है एक मौका मिलेगा उनको बात करने का। तो मेरा ख्याल है कि एक गुफ्तो शनीद और मामला फहमी की तरफ मामला बेहतर तौर पे जा सकेगा। इसराइल को शायद थोड़ा सा जरूर इसका धचका लगेगा, उसने नुकसान भी बहुत उठाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रजीम चेंज की तरफ बात जाएगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब कह रहे हैं मामला फहमी की तरफ बात जाएगी। यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप की अभी इस वक्त मीडिया से की गई जो गुफ्तगू है, उसके कुछ अहम निकात सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, वाज़ेह कर दूं, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ईरान से मुताल्लिक अब बहुत देर हो चुकी है, अभी नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत वक्त ज़ाया किया है, आज भी ईरान के लिए सरेंडर करने का पैगाम है, पिछले दौर में भी कहा था ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, हमने ईरान की दिफाई सलाहियत को खत्म कर दिया है, आइंदा हफ्ता बहुत अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ज़ैगम साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की राइट नाउ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो मैंने आपके सामने रखी है, क्या रजीम चेंज होगी, क्या मामला फहमी होगी? एक माजी है, मशरिक़ वस्ता में जितनी रजीम चेंज हुई, मुसद्दिक़ से लेके, सद्दाम से लेके, बशारुल असद से लेके मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, रजीम चेंज मतलूबा मकासिद नहीं पूरे उस तरह कर पाए देरपा बुनियादों पर। आपको लगता है रजीम चेंज की साजिश कामयाब होगी? क्या कामयाबी मिलेगी अमेरिका को? ट्रंप साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी जो अमेरिका का बयानिया है, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि सफारती हल दूर होता जा रहा है और दबाव के ज़रिए, ताकत के ज़रिए अमेरिका और इसराइल ईरान की मुकम्मल इताअत चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वो रजीम चेंज का सोच रहे हैं, वो रजीम कलैप्स का सोच रहे हैं, क्योंकि रजीम चेंज का उनके सामने कोई प्लान नहीं है। अगर इस हुकूमत को निकाल बाहर करते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? ईरानी अवाम का कौन सा तबका इतना बड़ा जो उनके साथ खड़ा होगा? कौन सा लीडर, कौन सी जमात है जो इस हुकूमत की जगह सामने आएगी? रज़ा शाह वाकई गुलाम इब्ने गुलाम जिसके दादा को अंग्रेज़ों ने मुसल्लत किया था और उसके पोते को निकाल दिया ईरान के लोगों ने, क्या उसको अवाम कबूल करेंगे? ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सर, मुजाहिदीन खल्क भी वहां पर है, अमेरिका तो एब्सोल्यूट सरेंडर मांग रहा है, गैर मशरूत सरेंडर। जी, मुजाहिदीन खल्क की कोई हैसियत नहीं है, चंद हजार से ज्यादा उसके साथ कोई लोग नहीं है, वो बड़े अरसे से कोशिश कर रही है। सद्दाम हुसैन की भी मेहमान थी। देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका क्या मतलब है? दोनों सूरत में रजीम कोलैप्स, कि अगर नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है? हम हमले जारी रखेंगे। आप देखिए, इसराइल को सिर्फ एक चीज में अमेरिका की जरूरत है। इसराइल को अमेरिका ने तमाम असला दिया हुआ है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है वो मौजूद है। सिर्फ एक बमबार तैयारा उसको ऐसा चाहिए जो जाकर बंकर बस्टर बम फेंके, और सिर्फ एक साइट है
फरदौ की, जहां पे पहाड़ के अंदर गहरी न्यूक्लियर साइट है, उसके लिए चाहिए। उसके अलावा अमेरिका की उसको कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका का तमाम ताउन उसको मौजूद है, हथियार मौजूद हैं, उसको हथियार मजीद भी मिलते रहेंगे, माल उसको मिलता रहेगा। 24 बिलियन डॉलर पिछले साल मिले, इस साल भी मिल जाएंगे। तो अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इस ईरान को मजीद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक। और कोलैप्स का ये मतलब है कि जिस तरीके से वो पूरे शहर को कह रहे हैं तेहरान को खाली कर दो, जिस तरह वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, तो ये इनकी ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि एक नज़रियाती हुकूमत है जिसकी एक नज़रियाती बुनियाद है, और वो बुनियाद मज़ाहिमत पर है, वो बुनियाद शहादत पर है, और वो बुनियाद इस्तेमार और बरतानिया की और अमेरिका की मुज़ाहिमत पर है। और उनका मॉडल जो है वो खैबर भी है और करबला भी है। और बहुत दिलचस्प बात है कि उनकी इस नज़रियाती बुनियाद में, इस जो फ़िक्री बुनियाद में, उस पर सबसे ज़्यादा असर इकबाल का है, अल्लामा इकबाल का है। उनके जो रहबर हैं वो भी इकबाल के स्कॉलर है, उन्होंने किताब लिखी है इकबाल पे। दूसरी बात कि अगर ईरान मानता है, अगर ईरान सरेंडर करता है, तो कितना बड़ा अवामी रद्द अमल होगा उसके अपने। साहब ईरान कह रहे हैं दबाव पे हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ना हम जंग मानेंगे, ना हम कुछ भी नहीं दबाव पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह वो नहीं मानेंगे। और एक बात जिसका इस वक्त ये अंदाजा नहीं कर रहे कि ईरान इतना कमजोर मुल्क नहीं है, उसकी टेबल पर बहुत से कार्ड हैं, वो बहुत तकलीफ दे सकता है। उसके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो एटम बम जितनी तकलीफ रीजन को भी दे सकता है, अमेरिका को भी दे सकता है, दुनिया को भी दे सकता है। जिस जगह पे उसको जोग्राफियाई तौर पे मौजूद है, वहां से जो वसाइल गुजरते हैं, खाली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से, तो इतना आसान काम है कि 1 घंटे में वो कर सकता है। बहुत से काम इस वक्त ईरान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका शामिल हो जाए, मुदाखलत करे। लेकिन अगर मामला वहां जाता है कि जहां पे अमेरिका शामिल होता है या बात बराबर हो जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद हो सकती है। अमेरिका के जो अड्डे जिन अरब मुल्कों में शामिल है उन पे हमला हो सकता है, जंग फैल सकती है, माशी तौर पर बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। और आखिरी बात मैं करूंगा कि प्लान ये है कि शायद अभी 1 कदम पीछे हटेंगे, जिस तरह पहली गल्फ वार में सद्दाम के साथ किया था, शदीद पाबंदियों के जरिए, माशी बदहाली के जरिए, आलमी तनाई के जरिए अवाम को नाराज करके ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम लेकर यही काम बाद में हो गया साहब। अभी हमने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक जो कुछ कहा है, मगर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान का भी जिक्र आया है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ सवाल लाने से पहले जो पाकिस्तान का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। अगले सेगमेंट में हमने बात तो करनी है कश्मीर के मामले पर लेकर, वहां पर भी डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत की बात यहाँ वो खुद कर रहे हैं, बीइंग एन एटमी पावर, और इधर से ईरान वाला मामला है जो कि हमारा हमसाया मुल्क, वहां एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरान डटा हुआ है, अमेरिका की हर नई धमकी में ईरान में इत्तेहाद और मुजाहिमत की क्या नई लहर उठेगी, क्योंकि वहां से गैर मशरूत सरेंडर मांगा जा रहा है। अब उसको खित्ते का एहसास है, अहमियत का भी पता है, एलाइज भी यहां मौजूद है। आपके ख्याल में ईरान के अंदर किस हद तक अमेरिका जा पाएगा या टाइम लेगा? आयशा, मुझे तो वाज़ का तो ये लगता है कि पहलगाम भी एक इसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इसमें भी यहूदी शामिल थे कि वो देखना चाहते थे कि ये जो एक मुसलमान मुल्क है और जिसकी 25 करोड़ आबादी है और जिसके पास एटम बम भी है, और उसका हमसाया जो है वो अरब से ज़्यादा लोग रखता है, और उसके पास भी एटम बम है, और वो बहुत ज़बरदस्त एंटी पाकिस्तान उसका रवैया रहा है। देखते हैं होता क्या है। तो उसके नतीजे में जो हुआ उससे उनके काफ़ी प्लान चेंज हुए, और अब वो मजबूर हैं एक रास्ता जो हमने थॉट प्रोसेस बदल दिया उनका। गैस मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। बहुत अच्छी बात कही हमारे कोलीग ने कि अब रास्ता सिर्फ एक है कि वो बम इस्तेमाल किया जाए जो तोरा बोरा में इस्तेमाल किया गया। पहली दफ़ा उसको टेस्ट किया गया तोरा बोरा में, जब ये पीछे पड़े हुए थे, उस आदमी को ढूंढ रहे थे, उसामा बिन लादेन को। वो बम जो है उसकी वो अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी डेप्थ बहुत है, बहुत गहराई तक जाके वो
तबाही कर सकता है। और ईरान के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि वो जो भी वो कोशिश कर रहा है अफसुर्दगी की, वो एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसमें बहुत नीचे गहराई में जाके वो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को चला रहे हैं। इसराइल कभी भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता अगर अमेरिका उसकी मदद नहीं करता। और अगर अमेरिका उसकी मदद करता है तो मेरे दोस्तों ने जो कहा, तो फिर इस खिते के अंदर इतना खौफनाक खेल होगा जिसका तस्वर शायद ट्रंप को है। इसीलिए ट्रंप एक ऐसे आदमी से लंच करने के मूड में बैठा है कि शायद उस लंच को भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बरतानिया ने और जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने भी आज एक जो बात की है वो सालसी की है। तो कल तक तो सालसी की ये बात हमें सुनाई दे ही नहीं रही थी। G7 की बात में जो रशिया भी दे चुका है, कह चुका है, रशिया भी कह चुका है, जिसको ट्रंप ने वेलकम रशिया भी कह चुका है। और G7 की मीटिंग हुई, उसमें ये बात नहीं हुई। उसके बाद जो बड़ा ग्रुप है वो ये है बरतानिया का और यूरोपियन ममालिक का, वो क्या कह रहे हैं, वो सालसी की बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि ट्रंप सालसी का रास्ता चाहता हो, लेकिन अब खुद नहीं कह सकता क्योंकि बड़ा बहादुर बन चुका है, तबाही चाहता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल और उठता है कि जनाब, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि अगर इस रजीम चेंज हो जाती है, रजीम चेंज करने के लिए मुतबादल वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता आज तक, अभी तक, और जिसके बेटे को लिए फिरते हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो फिर क्या इतनी बड़ी अफरा तफरी इस पूरे के पूरे खिते में फैल जाएगी? सही। और क्या उस सारी अफरा तफरी की जिम्मेदारी लेने को तैयार है अमेरिका? और मेरी बात याद रखें, उनके जो बहरी जहाज फिर रहे हैं ना दाएं बाएं, एक दो मिसाइल उस पर मारने मुश्किल नहीं है। जब ईरान को ये पता लग गया कि डू और डाई का मसला है, जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर तो वो एक आधा मिसाइल दाएं बाएं भी जा सकते। क्या होगा जो हो रहा है इस वक्त ईरान के साथ, इससे बदतर और क्या होगा? ठीक। उस बम के इंतजार में बैठे हैं कि वो बम आए और पेनिट्रेट करे और उनकी जो जिंदगी जवाब देंगे भरपूर, आप कह रहे हो। नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल है, बड़े आराम से तहम्मुल से सोचा जाए। मुझे होप है, ठीक है, 49% मैं उम्मीद करता हूं कि बात डायलॉग पर जाएगी। 51 के बारे में मैं मशकूक हूं, क्योंकि ना मुझे ट्रंप की समझ आती है और ना मुझे हमाद साहब को शामिल करते हैं। हमाद साहब, अभी बिल्कुल अभी की गुफ्तगू है अमेरिकी सदर ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे हैं कि बात बहुत आगे चली गई है, ईरान ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया है, अभी नहीं कह सकते कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन देर हो चुकी है। लेकिन वो साथ ही साथ कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ता अहम है। आपके ख्याल में इसराइल के खिलाफ ईरानी गुस्सा एक रद्द-ए-अमल तक रहेगा? अमेरिका का शामिल होना किसी बड़े तूफान की तरफ ले जाएगा मामले को? मामला तो तूफान की तरफ जा चुका है और उसके पहला कदम जो है, बल्कि एक से ज्यादा कदम उठाए जा चुके हैं। और अब तो हम अगली बातें सुन रहे हैं। यानी पहले ट्रंप साहब का रवैया ये था कि वो बिल्कुल बराह रास्त जंग का हिस्सा बनने का इशारा नहीं दे रहे थे। अब जब उन्होंने कल ये फ्रेज इस्तेमाल किया कि हम, यानी उन्होंने एक पार्टी के तौर पर अपना जिक्र किया इसराइल के साथ, तो उससे वो एक कदम आगे चले गए। फिर उन्होंने जब खामनाई साहब के कत्ल की बात इस तरह कर दी, तो उससे भी लगा कि वो अब बिल्कुल खुलकर बेनकाब होकर सामने आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो अनकंडीशनल सरेंडर पे अब वो इसरार कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि आपने गुफ्तगू का हवाला दिया कि वो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं। ये जानते हुए ये सारे, हम ये देखिए, ये कोई मामला है रातों रात तो नहीं इस तरह डेवलप हो गया। इस खित्ते की एक तारीख है, इसराइल एक तैयारी कर रहा है, इसराइल एक तरफ बढ़ रहा है। बार बार कह रहे हैं नेतन्याहू साहब ने तो कभी शर्माए नहीं वो ये कहते हुए कि हम इस खित्ते की शक्ल, अब फेस ऑफ द रीजन चेंज होने का वक्त आ गया। तो वो एक डिजाइन रखते हैं। उन्होंने अपने आसपास के मुल्कों को किस तरह पहले टेम किया, और ईरान एक वाहिद जगह थी जो रह गई थी। पहले उसकी प्रॉक्सीज को खत्म किया गया है और अब ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर कोई खैर का पहलू निकलने की तवक्को दोस्तों को है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी तवक्को मैं भी बांधूं, लेकिन इसके आसार कम है। ये जो मुल्क कह रहे हैं, जो बात हो रही है, ये हमने पहले भी ऐसा देख चुका है और हम 100 जंगें भी देख चुके हैं, 100 वॉर्स इनफैक्ट, यानी फैक्चुअली स्पीकिंग, अमेरिका जिसमें इन्वॉल्व रहा। तो इसमें तो इसराइल बजाते खुद एक ऐसी ताकत है, जैसे दोस्त ने कहा भी
کہ ان کو زیادہ مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوائے 1-2 اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو امریکی فوجی طاقت کی ضرورت ہے، ورنہ وہ خود کفیل ہے اس معاملے میں۔ اور ویسے یہ سارا جو منصوبہ ہے، جیسے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ از کائنڈ آف bereft of imagination، جیسے رضا شاہ پہلوی پہ واپس جانا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ گراؤنڈ کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کو صاف نظر آئے کہ یہ حکومت ایک ریپلیسمنٹ موجود ہے۔ لیکن کیا جو پہلے ملک جن میں ہم اس وقت اینرکی دیکھ رہے ہیں اور جن پہ حملے ہوئے، جو تباہی کا شکار ہوئے، جہاں اینرکی پھیلی اور آج تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں کبھی ہم ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے اصحاب چلے گئے تھے اور آج بھی نیوکلیئر طاقت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس کے عقب میں جو منصوبہ کام کرتا ہے، جو ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ ان علاقوں کے وسائل ہیں اور جن میں دلچسپی ہے، اسٹیبلٹی میں کسی کی دلچسپی نہیں، اسٹیبلٹی کے حد سے آگے زیادہ اتنی انسٹیبل نہ ہو کہ مفادات کو زخم پہنچنا شروع ہو جائے تو انسٹیبل رہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان ملکوں میں لیبیا میں کون حکمران ہے، میں اور آپ تو نہیں جانتے جب تک کہ آپ اس کے طالب علم ہو اور آپ اس پر گہری نظر نہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو یہ خطے میں جو ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں تقریباً امریکہ کا وہی رول تھا جو پاکستان اور بھارت کی جنگ میں تھا۔ اسرائیل سے اس کے تعلقات زیادہ مستحکم ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہلکی سی غیر جانبداری اور پھر وہ انتظار کر کے جب ایک صورتحال واضح ہو گئی، جب پاکستان اور انڈیا کی صورتحال واضح ہو گئی تھی، تو انہوں نے امن کے پیغام دینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے، وہ حاوی ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے۔ اس ساری کھیل میں بات ختم کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کیا رول ہے، وہ جیسے انگریزی میں محاورہ لانچ، تو ہم ابھی انتظار کریں گے کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں چائنا کو ناراض کیے بغیر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش، بھارت کا جواب۔ ٹرمپ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں مگر پاکستان سے محبت کا اظہار، اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی فریق کو یہ پیشکش قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا کہ بھارت صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو مسلسل مسترد کیوں کر رہا ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا تھا جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا تعین خود کرے، وہ مدد کی پیشکش کرتے ہیں اور یہ اس پر منحصر ہے کہ جس کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کو 1000 سالہ تنازع قرار دیتے ہوئے حالیہ ہفتوں میں کئی بار اس کے حل میں مدد کی پیشکش کی ہے، تاہم بھارت اس معاملے پر اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اس بریفنگ سے یہی سوال جنم لیتا ہے کہ کیا امریکہ نے سپر پاور بننے کے بعد واقعی بعض مسائل کے حل میں ثالثی کی پیشکش کی اور کبھی بھی کیا اس پیشکش کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا؟ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان سے متعلق بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی، پاکستان کو پسند کرتا ہوں، وہ اہم ایٹمی طاقت ہے، پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی پوری گفتگو پر جو ٹرمپ کا موقف ہے خطے پاکستان بھارت کو لے کر، اسی پر سوال رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا موقف ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں، مجبور نہیں۔ 78 سال سے کشمیر پر بھارت کا قبضہ، کیا کوئی غاصب مجبور کیے بغیر ثالثی کی پیشکش قبول کرتا ہے؟ زیغم صاحب۔ اس وقت تو ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کو بھارت کی اور مودی کی چھیڑ بنا دیا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے، وہ جس طرح کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے نا جو سب کو چھیڑتا ہے اور بعض اوقات وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو ہمارے ہاتھ وہ ٹرمپ اس چھیڑو بچے کی شکل میں آ گیا ہے جو انڈیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آگے آگے انڈیا ہے اور پیچھے پیچھے ٹرمپ ہے۔ اٹس کوائٹ ایمبیرسنگ فار انڈیا۔ دیکھیں، بھارت اپنے بائیلیٹرلزم کے جو موقف ہے اس سے تو نہیں ہٹے گا، ظاہر ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، اور بڑا ملک کیا ہو، ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ سب کچھ کر کے مجبور نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کسی کو مجبور کر کے تو مصالحت پر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ تو عقل بھارت کو خود ہونی چاہیے کہ نہ وہ بائیلیٹرلزم سے پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی وہ مصالحت کا راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے، اور اس کا نقصان بھارت کو ہو رہا ہے، اور اس کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں۔ راہول کہہ رہا ہے کہ تم نے پاکستان اور چین کو اتنا قریب کر لیا ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد 2019 میں بھارت اور چین کے درمیان میں خطرناک حد تک دوری آ گئی ہے۔ تو
کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے اس وقت، کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ اگر بھارت بات نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کو البتہ ایک اخلاقی ایک برتری پوری دنیا کی کمیونٹی میں مل گئی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگیں نہیں چاہتے۔ تو بھارت خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی صلاحیت ہے اور جو سفارتی اہمیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ادروائز کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، گیم الٹ چکی ہے۔ ہمیں آئسولیٹ کرنے کی ہر کوشش بھارت کی ناکام ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہا تو خود کو اب ڈپلومیٹیکلی پاکستان سے آئسولیٹ کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، کیا واقعی امریکہ نے اپنے یا اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے ایشیا، یورپ، لاطینی امریکہ یا افریقہ میں بات کی جائے مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی کوئی پیشکش نہیں کی ثالثی کی، یا مجبور نہیں کیا ثالثی کی اس پیشکش کو ماننے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف وہ خود کہتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ایران کے معاملے میں اس کا رویہ کچھ اور ہے۔ میں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت پر وہ دو مختلف موقف اختیار کیے بیٹھے۔ اب ہندوستان نے جو حرکت 370 کے بعد کی ہے، تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے اس نے ایک رستہ کھول دیا کہ جو ایل او سی ہے اس کو میں نہ تسلیم کروں، کیونکہ میں ایل او سی کو تب تسلیم کرتا جب شملہ معاہدے کو میں تسلیم کرتا مکمل طور پہ۔ کہ شملہ معاہدے میں جو پوزیشن تھی کشمیر کی وہ 370 سے مختلف تھی۔ ٹھیک، یہاں پر وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ایکسٹریملی انفلوئنشل رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور معاملے کو رکوانے کے لیے۔ میجر کہا گیا ہے کہ میجر دو ایٹمی قوتیں ہیں، شکر ہے اس کو تو مان لیا گیا۔ لیکن میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، یہ ڈیکاٹمی ہے، یہ ایک دوہرا پن ہے۔ شرمندگی نہیں ہو رہی ان کو بھارت کی طرف سے بھی؟ نہیں، دورہ معیار ہے نا عائشہ، یہ آپ کے سامنے ہے نا کہ ادھر کہا جاتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کرنی، انکنڈیشن ہماری بات مانو، انکنڈیشن ختم کر دو، اپنے ہتھیار پھینک دو، ہماری ہر بات مان لو۔ اور ادھر ثالثی کی یہ بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ثالثی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط ہے بالکل۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرمپ کو جو ایک توقع ہے کہ اس کو کیا ملنے گا، وہ کیا ہوتا ہے، ایک تمغہ ہوتا ہے، وہ نوبل پیس پرائز، نوبل پیس جو پرائز کے چکر میں ہے، پتہ نہیں ہے اس کھیل کے اندر یہ وہ لیتا ہے یا اس دنیا کو اور تباہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک بار یاد رکھیے گا، میں نے اپنے پچھلے پوائنٹ میں کہا، یہ اگر خطرہ بڑا تو یاد رکھیے امریکن اپنے فوجیوں کی لاشیں نہیں برداشت کرتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ کے فوجیوں کو مارنا کوئی مشکل پھر نہیں رہے گا ایران کے لیے۔ جب ایران میں حکومت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہاں کا آیت اللہ خمینی قتل کروا دیا جائے گا، وہاں پہ کچھ رہنے نہیں دیا جائے گا، تو پھر وہاں پہ جس کی مرضی جو آئے گی وہ کرے گا۔ درست ہو گیا جی۔ ایک بریک لیتے ہیں، شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، آج امریکی محکمہ خارجہ کا موقف سامنے آیا کہ ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ بار بار پاکستان اور بھارت کا ذکر کر رہے ہیں، جنگ رکوانے کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ ثالثی کی بات کرتے ہیں۔ بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، بائی لیٹرل پہ رہنا چاہتا ہے، مگر ٹرمپ نے آج دوبارہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ بہت پسند ہے، اہم ایٹمی طاقت ہے، میں نے جنگ رکوائی ہے، ایک اہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس وقت اس ملاقات کی، چاہے خطے کی بات کی جائے یا کشمیر کے تناظر میں بات کی جائے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم ثالثی سے کیا توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا چاہتے کیا ہیں، ثالثی میں ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ یہ ثالثی اگر کامیاب ہو بھی جائے اور یہ ہمیں بٹھا بھی دیں تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ کشمیر ان سے لے کے ہماری جھولی میں ڈال دیں گے؟ یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ مجبور کر سکتے ہیں، چھین کے بھی نہیں دے سکتے، لڑ کے بھی نہیں لے کے ہمیں کر کے دے سکتے، تو یہی کہیں گے ہمیں اگر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ دونوں ملک بیٹھیں اور اپنے معاملات کو حل کریں۔ اچھا، اب دو طریقے ہیں حل کرنے کے۔ UNSC ریزولوشن جو ہیں، یعنی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اب وہ تو 75 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس پہ تو کوئی ایک انچ بھی پروگریس نہیں ہوئی ہے، تو یہ اکیلا ٹرمپ وہ 76 سال کا جو بیگیج ہے اس کو کس طریقے سے توڑ کے آگے کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ ہمیں مجبور، ہم تو چلیں پھر بھی تیار ہو جائیں گے، بھارت کو تو مجبور نہیں کر پائے گا کہ اچھا تم اس کے اوپر کچھ قدم اٹھاؤ۔ بہت ساری اور اس کے اندر قباحتیں ہوں گی، بہت سے لوگوں کو اور ساری دنیا کو شامل ہونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ فیل ہوا اس چیز کے اندر، تو کیا کر سکتا ہے اگر وہ یہ نہیں کر سکتا؟
اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اور کریٹو سچویشن کی طرف لے کے جائے گا, سولوشن کی طرف لے کے جائے گا. یہی کرے گا نا کہ آؤ میں تم دونوں بیٹھو, میں تمہارے معاملات کو حل کرتا ہوں. اس کے اندر کشمیر بھی ایک طریقہ ہوگا کمپریہنسو ڈائلاگ کا, کہے گا اب تم بیٹھ گئے ہو, اب سارے معاملات آپس میں بات چیت کر کے, میں باہر بیٹھا ہوں دروازے کے باہر, آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کمپریہنسو ڈائلاگ ہوگا. صحیح. اچھا, یہ کمپریہنسو ڈائلاگ آپ پچھلے کوئی 87 کے بعد سے یہ آپ کیے جا رہے تھے, 98 میں جا کے ختم ہوا. 11 سال آپ کو الجھائے. ٹھیک. ڈائلاگ میں 1 انچ کی موومنٹ کہیں نہیں ہوئی. صحیح. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا آزاد نہیں کریں گے, کوئی تخیلاتی کنسپچول سولوشن لے کے کسی کے پاس نہیں جائیں گے, تو نہ ٹرمپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کرے, نہ یورپ کے پاس اتنا مسئلہ ہے. ہم خود اس کے اوپر ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم خود ان مسئلوں کو حل ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں. تو کوئی اور ہم پہ اتنا ایفرٹ کیوں لگائے گا کہ اور میں بتاتا ہوں اس کو کیسے حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کشمیر کی آزادی ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کو, کرنا کچھ نہیں ایکسیپٹیبل ہے نا, ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہ مانو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مانے آفیشیل لیول کے اوپر کہ ہاں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں. جب تک آپ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں, کوئی مسئلہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. بھارت اپنی جگہ پہ پھنسا بیٹھا ہے, پاکستان ادھر پھنسا بیٹھا ہے, اور اس امید پہ کہ اللہ کرے گا ایک دن یہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, مسئلہ حل ہو. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز تو ہوا ہے حالیہ کشیدگی کے بعد, مگر مودی کی ٹرمپ کو فون کال اور پھر جو امریکی محکمہ خارجہ کہہ رہا ہے, کیا سمجھا جائے معاملہ ایک بار پھر سائلنٹ موڈ میں؟ مسلسل ہندوستان کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو دبایا جائے اور اس کو دو ملکوں کے درمیان ایک معاملہ قرار دیا جائے, جیسا کہ شملہ اکارڈ کے تحت ہے بھی. لیکن وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ دنیا میں اس کا ذکر نہ ہو, یہ نسین منسیہ ہو جائے, جیسے کبھی تھا ہی نہیں, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ خود حل کریں گے, اور دنیا اس سے لا تعلق ہو جائے. تو یہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکتی. اب تو یہ معاملہ خیر اور بھی اچھل گیا. آپ دیکھیے وہ آخری حد تک گیا یا نہیں, کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا, جو ہم 370 اور کی بات کرتے ہیں, 2019 میں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی اور کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا, لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ آج وہ ایشو اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ لوٹ آیا. صحیح. اس کے باعث پاکستان اور ہندوستان ایک اور جنگ لڑ چکے ہیں. لہٰذا تمام کوششیں جو ہیں آج تک اس مسئلے کو دبانے کی, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اب یہ دیکھیے دوبارہ اسی رستے پر آیا ہوں کہ ہم ثالثی قبول نہیں کریں گے, ہم تو آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. اور کیونکہ امریکہ نے بھی یہ ساتھ بیان دے دیا کہ ہم مجبور تو نہیں کر سکتے, which is understandable. تو وہ مجبور انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن بار بار اس کا تذکرہ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ ایک مسئلے کے طور پر اس کا آیا ہوا ہے, یہ دوبارہ لوٹا ہے, اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو رہی ہے. اب اس میں آگے جو یہ بیک برنر پہ ڈالنے کی جو خواہش ہے, اس کو زخم پہنچے گی. اب اس کا دوبارہ طریقہ دیکھیے, پاکستان اور ہندوستان. ٹھیک ہے حماد صاحب, آپ کی آواز اس طور پر نہیں پہنچ رہی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.